നമസ്കാരം. ദേവികുളം മണ്ഡലത്തിലെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് എ രാജയ്ക്ക് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ലഭിച്ചത് ഉജ്ജ്വല വരവേൽപ്പ്. പ്രവർത്തകരുടെ ആശയും ആവേശവും വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതായിരുന്നു മറയൂർ, കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്വീകരണ പരിപാടികൾ. കാന്തല്ലൂർ കുളച്ചുവയലിൽ നിന്നാണ് പര്യടന പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്. രാവിലെ 7:15 സ്ഥാനാർത്ഥി സ്വീകരണ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി. പ്രദേശത്ത് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും കാത്തുനിന്നിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ആനുകാലിക രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളും LDF സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങളും വീണ്ടും LDF സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തേണ്ട ആവശ്യങ്ങളും മറ്റും വിശദമാക്കിയായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മറുപടി പ്രസംഗം. பசி பட்டினி இல்லாத ஒரு 10 வருட காலம் கடந்து போயிருக்கு. ஒரு நல்ல ஆட்சி LDF தலைமையிலான அரசாங்கம் கேரளத்தில் வந்து வழங்கி இருக்கிறார்கள். கேரளத்தில் இன்னைக்கு உன்னதிகளில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான மாற்றம் உருவாயிருக்கு. நமக்கெல்லாம் தங்குவதற்கு அரசாங்கம் லைஃப் மிஷன் பாகமாக இன்னைக்கு வீடு கொடுத்துருக்குறாங்க. குடிகளில் தங்கியிருக்கக்கூடிய முழுவன் குடும்பங்களுக்கும் இன்னைக்கு வீடு வைத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி 6 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் அரசாங்கம் கொடுத்து எல்லாருக்கும் வீடு கட்டி கொடுக்குறாங்க. இன்னைக்கு பென்ஷன் முடங்காமல் கொடுக்குறாங்க. இன்னைக்கு 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஆளுகளுக்கு எல்லாம் இன்னைக்கு பென்ஷன் சரியான நேரங்களில் நம்ம கைகளில் கிடைக்கிறது. இன்னைக்கு 2 மாதத்திற்கான பென்ஷன் நமக்கு ஒருமிச்சு கிடைக்க போகுது. 4000 ரூபாய் இந்த வாரத்தில் எல்லாருடைய அக்கௌண்ட்லேயும் கிடைக்க போகுது. நம்மளுடைய குழந்தைகள் படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்களுடைய தரமெல்லாம் இன்றைக்கு உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கி இது போல் இருக்கக்கூடிய உன்னதிகளில் இன்றைக்கி இப்போ சாமூகிக படின முறை அடக்கம் இந்த அரசாங்கம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுடைய குழந்தைகள் படிப்பதற்கு வேண்டி அரசாங்கம் செஞ்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. வித்யா வாகினி திட்டம் இருக்கு. இங்கிருந்து குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் வித்யா வாகினி திட்டம் இன்னைக்கு நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க. இப்போ 4 மாதம் ஆச்சுன்னு சொன்னால் நமக்கு கிட்டு கொடுக்குறாங்க. இலவசமாக ரேஷன் அரி அடக்கமுள்ள காரியங்கள் வந்து இந்த அரசாங்கம் செய்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்படி செய்வதற்கான காரணம் இந்த சமூகத்தில் மற்றுள்ளவர்களைப் போல நம்மளையும் மாற்றுவதற்கு இந்த அரசாங்கம் இன்னைக்கு நிறைய காரியங்கள் செய்கிறாங்க. நம்மளுடைய குழந்தைகள்லாம் இன்னைக்கு எவ்வளோ படிக்கிறாங்களோ அதற்கு தேவையான வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாம் இன்னைக்கு அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போ குடிகளினுடைய அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுப்பதற்கு வேண்டி இந்த அரசாங்கம் பல கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வந்து செலவு செய்கிறாங்க. நம்மளோட டிபார்ட்மெண்ட் வழியாகவும் அல்லாமலையும் இன்னைக்கு நிறைய திட்டங்கள் வந்து நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் தொடரணும் இல்லை? ஒரு அரசாங்கத்திட்ட நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோமோ அந்த எதிர்பார்ப்பு நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு அரசாங்கமாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கேரளத்தில் அரசாங்கம் மாறி இருக்கிறது. அப்போது இந்த அரசாங்கம் தொடர வேண்டும் என்று இன்னைக்கு கேரளத்தில் பொதுமக்கள் அனைவரும் விரும்புகின்றார்கள். அப்போது மீண்டும் 3வது ஒரு அரசாங்கம் கேரளத்தில் LDF தலைமையிலான அரசாங்கம் வரப்போகிறது. அப்படி வருகின்ற பொழுது தேவிகுளம் சட்டமன்ற தொகுதியிலும் இப்போ நம்ம போட்டி போட்டு தொடர்ச்சியாக 4 முறை வெற்றி அடைந்து விட்டோம். இனி 5வது முறையும் நம்ம வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குடியில் இருக்கக்கூடிய நல்லவர்களாகிய அனைவரும் வாக்குகள் அளித்து வெற்றி பெற செய்ய வைக்க வேண்டும். இந்த தேர்தலுடைய சின்னம் அருவாள் சுத்தியல் நட்சத்திர சின்னம், அதிலும் வாக்களிக்கணும். இன்றைக்கு காலை நேரத்தில் இந்த குடி வரும் பொழுது நீங்கள் தந்த வரவேற்புக்கும் നന്ദി தெரிவித்துக் വിടപെടുകയും നന്ദി വണക്കം. പിന്നാലെ സമീപത്തെ വീടുകളിൽ വോട്ടുകൾ തേടി ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം. ഇടയ്ക്ക് കോവിലിൽ എത്തി പൂജാരിയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹവും വാങ്ങി മടക്കം. CPM മറയൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി V. സിജിമോൻ, മുൻ കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മോഹൻദാസ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ നേതാക്കൾ ഇവിടുത്തെ സ്വീകരണ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. തുടർന്ന് പെരുമല, ഗുഹനാഥപുരം, പുത്തൂർ, കാന്തല്ലൂർ ടൗൺ, കീഴാന്തൂർ ഗ്രാമം, പെരടിവള്ളം, കാരയൂർ, പയസ് നഗർ, ചുരക്കുളം, പൊങ്ങമ്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. സ്ഥാനാർത്ഥി കോവിൽക്കടവിൽ എത്തുമ്പോൾ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 അടുത്തിരുന്നു. കത്തുന്ന വെയിലിലും സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനക്കൂട്ടം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടെ കാത്തുനിന്നിരുന്നു. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വരവറിയിച്ച് കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കാർത്തിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബൈക്ക് റാലി കോവിൽക്കടവിൽ എത്തിയതോടെ കാത്തുനിന്നിരുന്നവർ ഉഷാറായി. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രചാരണ വാഹനം ഇവിടേക്കെത്തി. വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പുഷ്പവൃഷ്ടിയോടെയാണ് പ്രവർത്തകർ എതിരേറ്റത്. തുടർന്ന് സ്വീകരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു.
കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ശിവൻരാജ്, മെമ്പർ കാർത്തിക് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ கடந்த 10 ஆண்டுகளாக மிகப்பெரிய அளவிலான வளர்ச்சி திட்டங்கள் எல்லாம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மக்கள் நலத்திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 2016க்கு முன்பு உண்டாயிருந்த கேரளம் அல்ல இப்போது இருக்கக்கூடிய கேரளம். 2026 ஆகின்ற பொழுது கேரளம் இந்தியாவில் முதன்மை மாநிலமாக மாறுவதற்கு எல்டிஎஃப் அரசாங்கமே காரணம். எல்டிஎஃப் அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு கேரளத்தில் நடைமுறைப்படுத்த முடியாது என்று சொன்ன பல திட்டங்களும் நடைமுறைப்படுத்தி காண்பித்து விட்டோம். തുടർന്ന് OLH കോളനി, ദണ്ഡിക്കൊമ്പ് ഉന്നതി, കർഷനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വീകരണ പരിപാടികളിലും സ്ഥാനാർത്ഥി പങ്കെടുത്തു. അടുത്ത സ്വീകരണ കേന്ദ്രമായ മിഷൻ വയലിൽ എത്തുമ്പോൾ സമയം 2:30 ഈ സമയം ഇവിടെ നന്നായി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ஆளுகளுடைய கைகளில் கொண்டு போய் கொடுக்கிறது கேரளத்தில் இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி தலைமையிலான அரசாங்கம். 600 ரூபாயை சரியான முறையில் கொடுக்க முடியாத ஆளுகள் இன்னைக்கு தேர்தல் நேரத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரமாக நாங்கள் பென்ஷன் தொகையை உயர்த்தி கொடுக்க போகிறோம் என்று பொய்யான வாக்குறுதிகளோடு கூடி வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வீடு வைக்க போகிறோம் என்று சொல்லி நம்ம சொன்னோம். முன்னாடி வீடு கட்டணும்னு சொன்னா 75,000 ரூபாய், 1 லட்சம் ரூபாய் அரசாங்கம் வந்து நிதியா கொடுப்பாங்க. எல்லா ஆளுகளுக்கும் வீடு கட்ட முடியாது, கொஞ்சம் ஆளுகளுக்கு மட்டும்தான் வீடு கட்ட முடிந்திருந்தது. அந்த அரசாங்கத்தினுடைய காலகட்டத்தில் வெறும் 4100 பேருக்கு மத்திய அரசாங்கம், மாநில அரசாங்கம், யூடிஎஃபினுடைய அரசாங்கம், ஸ்ரீ உம்மன்சாண்டி கேரளத்தினுடைய முக்கியமந்திரியாக இருக்கும் பொழுது சட்டசபையில் 2016 கேள்விக்கு மறுபடி கொடுக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய காலகட்டத்தில் 4100 வீடுகள் நாங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நமக்கு இன்று மிக பெருமையாக சொல்ல முடியும், இந்த அரசாங்கம் வந்ததற்கு பிறகு கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இன்றைக்கு வீடு இல்லாத ஆளுகளுக்கு 5 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு வீடு வைத்து கொடுத்த ஒரு அரசாங்கம் கேரளத்தில் எல்டிஎஃப் தலைமையிலான அரசாங்கம். ഇവിടെയായിരുന്നു ഉച്ചഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിരുന്നത്. കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കാർത്തികിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ ഉച്ചഭക്ഷണം ഒരുക്കിയത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തീർന്നപ്പോഴേക്കും മഴയ്ക്കും ശമനമായി. ഉടൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വാഹനം അടുത്ത സ്വീകരണ കേന്ദ്രമായ ആനക്കാൽപ്പെട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. പട്ടിക്കാട്, ഗ്രാമം എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങി അടുത്ത സ്വീകരണ കേന്ദ്രമായ മറയൂർ ടൗണിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി എത്തി. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ള ജനക്കൂട്ടം ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കാത്തുനിന്നിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപത്ത് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വരവേറ്റു. തുടർന്ന് ടൗണിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തെ സ്വീകരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ആനയിച്ചു. ഇടയ്ക്ക് പാതവക്കിൽ കാത്തുനിന്നിരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ബൊക്കെ നൽകി. ജാഥ മറയൂർ ടൗൺ ചുറ്റി സ്വീകരണ കേന്ദ്രത്തിൽ மாலையிட்டு வரவேற்கின்றார். சிபிஐ லோக்கல் கமிட்டி செயலாளர் பிரபு அவர்கள் மாலையிட்டு நம்முடைய சிபிஎம்மினுடைய லோக்கல் கமிட்டியினுடைய மெம்பர் தோழர் ராஜு அவர்கள் மாலையிட்டு வரவேற்கின்றார். அடுத்தபடியாக ஆன்சி, சிபிஎம்னுடைய ஏரியா கமிட்டி மெம்பர் ஆன்சி அவர்கள் பழக்குறை கொடுத்து வரவேற்கின்றார். அடுத்ததாக கேரளா காங்கிரஸ் மாணி யுவகம் எஸ்கே ரமேஷ் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி வரவேற்கின்றார். நம்முடைய கவக்குடியிலிருந்து நம்முடைய மூத்த தோழர் லெவன் சகா அவர்கள் மாலையிட்டு வரவேற்கின்றார். சிவசங்கரன் அவர்கள் மாலையிட்டு வரவேற்கின்றார். சுதா அவர்கள் மாலையிட்டு வரவேற்கின்றார். சிவன் அவர்கள் மாலையிட்டு வரவேற்கின்றார். அடுத்தபடியாக பிரசன்னன் அவர்கள் மாலையிட்டு வரவேற்கின்றார். மணிகண்டன் அவர்கள் நெல்லிப்பட்டி குடியில் மாலையிட்டு வருகின்றார். தர்மன் அவர்கள் மாலையிட்டு வரவேற்கின்றார். விக்னேஷ் அவர்கள் மாலையிட்டு வரவேற்கிறார். ராஜன் அவர்கள் மாலையிட்டு வரவேற்கின்றார். சுலேகா அவர்கள் பொக்கை கொடுத்து வரவேற்கின்றார். உடையார் அவர்கள் மாலையிட்டு வரவேற்கின்றார். விஷ்ணு அவர்கள் மாலையிட்டு வரவேற்கின்றார்.
லதா அவர்கள் மாலையிட்டு வருகிறார், சதீஷ் அவர்கள் மாலையிட்டு வருகிறார், கணேசன் அவர்கள் மாலையிட்டு வருகின்றார், ஸ்டீஃபன் அவர்கள் மாலையிட்டு வருகின்றார், பிரதீபா அவர்கள் மாலையிட்டு வருகின்றார், பெரியகுடியிலிருந்து சிவகாசி அவர்கள் மாலையிட்டு வருகின்றார், முருகண்ணன் அவர்கள் மாலையிட்டு வருகின்றார், நம்முடைய பஞ்சாயத்து மெம்பர் கார்த்திக் அவர்கள் மாலையிட்டு வருகின்றார். டிவைஎஸ்ஐக்காக LDF സർക്കാരിന്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളും തുടർ ഭരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡ് തകർന്നു പോയിരുന്നു. ആ തകർന്ന റോഡെല്ലാം നമുക്ക് പുനർക്രമീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചല്ലോ. ഏകദേശം 5 കോടിയോളം രൂപ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മറയൂരിൽ നിന്ന് കാന്തല്ലൂരിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് ചെറിയ റോഡാണ്. ആ റോഡ് ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ ഉയർത്തണം, ആധുനിക നിലവാരത്തിൽ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ പൈസ് നഗർ വരെ ഈ റോഡ് പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇനി പൈസ് നഗറിൽ നിന്ന് കാന്തല്ലൂർ വരെയുള്ള റോഡ് പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് എല്ലാ തുടർ നടപടികളും കഴിഞ്ഞ് പണി ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് മറയൂരിൽ നിന്ന് ചിന്നാറിലേക്കുള്ള റോഡ് ചെറിയ റോഡാണ്. എന്നാൽ ആ റോഡ് BMBC നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റി. വീതി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഇപ്പോഴും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും. റോഡ് വികസനം ഈ കേരളത്തിൽ മലയോര കൈവയും തീരദേശ കൈവയും ദേശീയപാത വികസനവും എല്ലാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കേരളത്തിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയ കാലം സഖാവ് പിണറായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്താണ്. ഇവിടെ ആശുപത്രി മേഖലയിലുള്ള മാറ്റം എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ? ആശുപത്രി മേഖലയിൽ എന്താണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ കേരളം എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ 1 മാറിയത്? എല്ലാ വർഷവും നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണല്ലോ. ഞങ്ങളാരും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേഖല, ആരോഗ്യ മേഖല ഈ കേരളം 1ാം സ്ഥാനമാണ്. എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ആരോഗ്യ മേഖല മൊത്തം എന്ന് മോശമെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നത് ശരിയല്ല. എറണാകുളത്ത് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട്, എറണാകുളത്ത് ജനറൽ ആശുപത്രി ഉണ്ട്. ഈ അടുത്തിടെ അവിടെ നടന്നത് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയം മാറ്റി മറ്റൊരാൾക്ക് തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചു. സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ അത് കൂട്ടണം, ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ്. നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? UDFന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ആശുപത്രി ചെന്നാൽ മരുന്നില്ല, ഡോക്ടറില്ല എന്ന് പരാതിയായിരുന്നു. ആ പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. നല്ല കെട്ടിട സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു, ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ വേണ്ടി പണിയും തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ പണിയുമ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ താലൂക്കിലെ ആശുപത്രി ഉണ്ട്, താലൂക്ക് ആശുപത്രി അടിമാലിയിൽ. ഈ അടിമാലിക്ക് ആ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം കൊണ്ട് 45 കോടി രൂപയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. CPM ഏരിയ സെക്രട്ടറി V. സിജിമോൻ ഉൾപ്പെടെ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ നേതൃത്വം നൽകി. പിന്നീട് മേലാടി, പുളിക്കല വയൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് സ്വീകരണം നൽകി. മേലാടിയിൽ 6:15 സ്വീകരണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയം പിന്നിട്ട് ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ അമ്മമാരും കുരുന്നുകളും അടക്കം നിരവധി പേർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തുനിന്നിരുന്നു. മറയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പളനാടായിരുന്നു സ്വീകരണ പരിപാടിയുടെ സമാപനം. 2 പഞ്ചായത്തുകളിലായി 25-ലേറെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി സ്വീകരണ സമ്മേളനങ്ങളിൽ LDFന്റെ സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, മണ്ഡലം തല നേതാക്കൾ പ്രസംഗിച്ചു. പ്രകാശ് ചന്ദ്രശേഖർ, മറയൂർ വിഷൻ.